Okay, we begin with our tutorial with chapter 3 hour 1, where we revise the redox reaction, electrode and standard potential. So redox reaction is a combination of the oxidation and reduction that occurs simultaneously. Okay, as we know, oxidation will occur at anode and then reduction will occur at cathode. So redox is oxidation and reduction that occur simultaneously. And then electrode potential is referring to the potential difference between the electrode and the solution in a half cell. Maksudnya dia adalah ukuran potential untuk satu sel saja, satu half cell sahaja. Okay, di mana macam mana kita boleh dapat electrode potential tu? Kita akan partnerkan dia dengan standard hydrogen electrode. Okay, so ini kita panggil standard hydrogen electrode. So standard hydrogen electrode akan menjadi reference kerana pada standard condition hydrogen electrode akan menjadi 0.04 at 0.0 volt. Okay, so bacaan voltmeter ini adalah E0 cell. Therefore, kita akan dapat E0 anode ataupun E0 cathode bagi unknown metal ni. Okay, so dia boleh jadi anode ataupun dia boleh jadi cathode. Okay, so what is standard reduction potential? Standard reduction potential merujuk kepada potential that generated by the reduction reaction. Maksudnya ability, saya suka cakap ability to pull electron. Okay, so itu adalah electrode standard reduction potential, where we can find it from the standard reduction potential. Okay, kalau kamu buka di dalam nota sebelum nota elektro, di akhir termo ada satu table. Table tu kita panggil standard reduction potential. Okay. Dan kalau kita perasan, semua equation dalam tu adalah reduction. Okay, so kita revise balik daripada kuliah pertama yang kita lalui adalah dua atom, dua metal yang dipasang immersed in their salt solution. Okay, so kalau ini X, ini X plus. Kalau ini Y metal, ini immersed in the Y plus metal. And then it connected by the salt bridge. Okay, so benda pertama bila kita dah faham, kita dah tahu macam mana nak lukis voltage cell. Voltage cell mesti ada dua elektrod yang berbeza untuk kita padankan. So perbezaan potential, okay, ability untuk mereka menarik elektron ini, kita panggil dia cell potential. Okay, so cell potential diperolehi daripada, kita boleh tengok daripada bacaan voltmeter. Okay, ini namanya cell potential. Sekiranya voltage cell ini, okay, set up pada 1 atm pressure kalau melibatkan gas, atau concentration dia dan juga concentration ni 1 molar concentration of electrolyte and 25 degree Celsius, that means dia adalah pada standard condition. Okay, standard condition. So bacaan voltmeter ni dah jadi E0 cell, iaitu standard cell potential. Okay, standard cell potential. Okay, where it is electrode potential for cathode minus electrode potential for anode. So value ni adalah value yang kita akan perolehi sama dengan bacaan dengan voltmeter.
Maksudnya, you dah set up voltage cell at this condition and then you measure this voltmeter. So the voltmeter reading, you compare dengan teori yang you dapat. Cathode minus anode. Okay, so macam mana nak dapat daripada teori ni? You tahu kalau ini X dengan Y, rujuklah standard reduction potential. Kemudian compare dengan reading yang sebenarnya yang kita buat dalam makmal, yang kita sambungkan sendiri. So kita compare. Sama tak yang kita pasang ni dengan reading calculation daripada teori. Okey. Sekiranya kita tidak bukan pada standard condition, maka dia akan jadi, contohlah yang ni, sel yang sama. Metal yang sama juga. So metal yang sama tetapi dia bukan lagi 1 molar concentration dia. Saya akan buat 0.1 molar. So yang lain 180 25 degree Celsius. Tapi at this condition it's no longer standard. Kita panggil dia non-standard condition. Okay. So kita masih lagi boleh cari dia punya cell potential. So tapi kita dah tak buat E0 cell, kita pakai E cell. So bila kita voltage cell kita tu pada bukan standard condition, so we can calculate that E cell is equal to E0 cell where cathode minus anode minus 0.0592 over N. N is referred to the number of electron. Number electron cancel. Cancel kat mana? Cancel semasa buat redox equation. Okay. Log concentration ataupun pressure product over reactant. Okay. And it must be powered by their coefficient A, B. Okay, so yang dalam ni, yang masuk dalam ni can be pressure untuk aqueous ataupun pressure ATM untuk gas. Okay, so ini kita panggil dia sebagai Nernst equation. So Nernst equation ni digunakan apabila voltage cell kita tu bukan pada standard condition. So bila kita pasang dan let's say suhu kita bukan 25 degree dan concentration electrolyte kita bukan 1 molar. So condition dia non-standard. Then kita compare bacaan voltmeter reading ni dengan kita punya calculation E cell menggunakan Nernst equation. Okay, right. Sebelum kita apply Nernst equation ni, kita mesti buat half equation di anode dan cathode. Right. Seterusnya, bila nak tentukan anode dan cathode, bila you pasang voltage cell, you jumpa voltage cell, okay, nak tentukan anode dan cathode, okay, kita dah agree semasa lecture kita tu, more positive electrode potential akan menjadi cathode. Okay, kenapa positif? Positif sukakan elektron. Okay, maksudnya yang sukakan elektron, love electron will undergo reduction. So reduction occur at cathode. Okay, otherwise you nak ingat kalau electrode potential dia lebih negatif ataupun more negatif, dia tak semestinya positif, tak semestinya negatif. Kita compare antara dua tu, siapakah yang lebih positif, siapa yang lebih negatif. Jika dia lebih negatif, dia akan menjadi source of electron, which is undergo oxidation. Okay, source electron. Okay, right. So, sekarang
kita tengok kita ada aluminium dan juga lead. Galvanic cell consists of aluminium electrode. Okay, 1 molar concentration of electrolyte and Pb also immersed in its electrolyte 1 molar. So semua condition dia adalah pada standard condition. Okay, kita assume macam itulah. And then draw and label the cell diagram. Okay, sekarang kita nak tentukan siapakah anode dan cathode. Refer kepada standard reduction potential. So daripada standard reduction potential ni reduction, receive electron, reduction. Okay. So more positive akan jadi cathode. Then based on our standard reduction, more positif akan jadi cathode. So kita ada dua negatif sekarang. Negatif 1.6, negatif 0.13. So yang lebih positif adalah 0.13. Maksudnya yang mendekati kosong. Yang lebih ke kanan, ke arah zero. Therefore, Pb will be cathode while aluminium will be anode. Okay. So bila you dah determine siapa anode dan cathode, normally we will draw anode at the left side. Okay, connect with voltmeter, and then this one will be cathode. Ni anode. So siapa cathode kita? Cathode adalah Pb solid. Sebab dia metal, sebab tu kita clip wire dekat Pb solid. Dan anode adalah aluminium solid. Immerse in their salt solution. Okay. Dia kata apa? Dalam aluminium nitrate 1 molar. So here is AlNO3 1 molar concentration. So ni phase dia aqueous. Okay, then electrolyte ni PbNO3 1 molar. So ni aqueous. Connected with the salt bridge. Salt. Okay, draw dah, level dah. Lagi level voltmeter. Okay. Selain level anode cathode, kita juga level dia punya terminal charge. Negative and this one is positive. Okay. Next, write the overall reaction. So overall reaction, sebelum tulis overall reaction ataupun redox. Ataupun lagi apa lagi? So kena buat half equation di anode dan juga di cathode. Okay. Anode undergo oxidation. Cathode undergo reduction. So siapa yang undergo oxidation di anode adalah aluminium. So kita ada dalam solution ni ada Al3 plus dan juga Al solid, aluminium solid. So siapa yang donate electron? Oxidation is donating electron. Siapa yang donate electron? Aluminium atau Al3 plus. Okay. Tengok Al3 plus positively charged. So kalau dia positive charge, dia miskin lah kalau dia positive charge. So miskin means tak boleh donate electron. Okay. Dah lah miskin kena donate pula. So tak mungkin Al3 plus akan donate electron. Therefore Al solid kan donate electron. So donate electron, donate 3 electron, minus 3 electron. But in chemistry we don't have minus 3 electron. So kita buat apa? Bila dia donate electron dia akan jadi Al3 plus aqueous. So tadi minus electron bawa ke kanan jadi plus 3 electron. At the same time, the 3 electron brings negative 3 charge. So dia akan, ni negative 3, ini
positive 3. So dia akan balance charge sebelah kanan. So di sini zero charge, here also zero charge. Okay. So sama macam kamu belajar di dalam balancing redox equation semester 1. Okay. So bila elektron yang terhasil ni, yang dikeluarkan oleh anode keluar, dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke, lalu wire tu dan diterima di cathode. Siapa yang akan terima elektron ini? Kita ada Pb solid dan dalam solution ni kita ada Pb2+. So siapa yang akan terima? Of course Pb2+ yang miskin elektron tu love elektron. Positively charged means sangat positif, sangat sukakan elektron. Therefore Pb2+ equals receive 2 electron to be Pb solid. Okay, then the Pb solid form, solid kena duduk kat mana? Okay, zoom dekat sini. Dalam air, dalam electrolyte ni, okay, dalam solution ni is ion Pb2+. Sekarang Pb2+ receive electron then it will deposited. It becomes solid. Solid dekat mana? Solid dekat sini. Yang clip dengan wire tu. So, yang Pb2+ tu akan melekat dekat sini. So, lama-lama saiz dia akan membesar. Okay. So, dia akan menjadi Pb solid. Right. And then kita nak buat apa? Nak buat overall. Okay. Overall adalah you combine kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Sebelum kita combine, kita kena pastikan elektron yang kita cancel tu sama bilangan dia. Jadi macam mana nak bagi sama? Kita multiply by certain number. So we multiply by 2 so that we cancel 6 electron. The whole equation yang kedua ni multiply by 3. Okay, so ini 6 electron cancel, 6 electron cancel. So finally kita combine sebelah kiri dengan kiri, 2Al solid plus 3 Pb2+ equals. Okay, electron dah cancel, producing 2Al3+ equals plus 3 Pb solid. So inilah dia punya redox ataupun overall equation. Okay, so far do you have problem? Okay, dah faham dah proses dia? Okay, di anode aluminium akan menghasilkan, akan donate elektron, akan mengeluarkan elektron menjadi Al3+. So elektron yang dihasilkan tu akan lalu wire dan dia akan pergi ke cathode. Yang terima elektron adalah Pb2+ daripada electrolyte, receive electron. So dia akan jadi Pb solid. The Pb solid form will deposited at the electrode. Okay, next adalah dia minta apa? Calculate the standard cell potential. Standard cell potential. Standard cell potential is referring to the bacaan voltmeter E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode. Okay, cathode kita adalah Pb. So ambil straight away bacaan daripada standard reduction potential. Pb adalah negatif 0.13 minus anode negatif 1.66 without reverse the equation. Okay, walaupun di sini anode undergo oxidation. Okay, but if we are using this formula, do not reverse the potential for anode untuk aluminium ni walaupun dia undergo oxidation. So kita kalau pakai formula ni straight away masukkan value ni without changing the sign. Okay, and then finally kita akan dapat standard cell potential
bila kita pasangkan voltage cell antara PB dengan aluminium ni, kita akan dapat positif 1.53 unit, jangan lupa volt. Okay. And then dia kata kat sini, which electrode will increase in weight? Explain your answer. Tadi saya kata apa? Siapa yang akan jadi besar? Cathode yang akan jadi besar. So, cathode, siapa cathode tu yang akan besar? PB. Okay. Akan enlarge. Apa? Ataupun increase in weight. Okay. Sebab apa? Because PB2 plus receive 2 electron, 2 mole electron, and then becoming PB solid. So, the PB solid deposited at deposited at the cathode. So, bila kita timbang cathode tu, selepas beberapa minit kita run voltage cell tu, so baca apa tu, anode akan ringan dan cathode akan semakin berat. Okay. Standard electrode potential for silver and PB are 0.8 and negative 0.1. Define standard cell potential. Kita tadi dah determine anode dan cathode. So anode yang lebih negatif, so bacaan yang lebih negatif adalah 0.13, which is PB. So PB akan jadi anode. Cathode yang lebih positif, iaitu silver. Okay. Kenapa saya buat silver instead of silver plus? Anode dan cathode adalah siapa yang kita clipkan wire tu. Next adalah calculate the standard cell potential. Okay. Standard cell potential adalah E naught cell where E cathode minus anode. So our cathode is apa cathode? Cathode ni cathode, ni anode. Positif 0.8 minus anode negatif 0.13. Dan kita akan dapat positif 0.93. Unit dan okay, ada soalan nak tanya? Nombor 2. 2B, we have cesium. Okay, this is the overall equation, overall reaction ataupun redox equation given. So based on the redox equation given, we can see that cesium 4 plus becomes cesium 3 plus. Okay, oxidation number dia 4 positif jadi 3 positif. Okay, so bila kita tengok je oxidation number dia berkurang, dia undergo reduction. So reduction di cathode. Cobalt 0 oxidation number become positive 2 oxidation number. So it will undergo oxidation, increasing oxidation number. So oxidation berlaku di anode. Sekarang kita dah tahu siapa cathode dan siapa anode. And then the standard reduction for potential for cobalt 2 plus, okay, dia bagi electrode potential cobalt 2 plus is negative 0.28. Calculate standard reduction potential untuk cesium. Okay. So, bacaan
yang dia bagi adalah standard cell potential, this one. Okay, which is the voltmeter reading. Voltmeter reading ni adalah positif 1.89. Bila dia pasang siapa dengan siapa? Kobalt dan juga cesium. Sekarang kita nak tahu cesium ni berapa? Dia punya standard reduction potential. So cesium is cathode. So kita boleh guna E0 cell potential. Ya, benda lah. Okay. E0 standard cell potential, which is standard electrode potential bagi cathode minus anode. Cathode kita tak tahu cesium kan. Cesium 4 plus become cesium 3 plus. Ni yang kita nak cari. Minus E0 anode. Anode undergo oxidation, iaitu cobalt menjadi cobalt 2 plus. Given cobalt 2 plus standard reduction potential dia adalah negatif 0.28 minus negatif 0.28 and equal to the cell potential, which is the voltmeter reading. Standard cell potential given is 1.89. Therefore, you boleh cari standard reduction potential cesium 4 plus menjadi cesium 3 plus is equal to positive 1.61 volt. Okay. Any question? Am I too fast? Nombor 3. Based on the cell notation. Okay, sekarang dia bagi cell notation pula. Tadi dia bagi redox. Yang ni dia bagi half reaction standard reduction potential. So kita pilih anode dan cathode. Okay, ini pun sama. Dia bagi standard reduction electrode potential. Kita pilih anode dan cathode, lepas tu kita kira cell potential. Okay, ini redox pun sama, kita boleh cari daripada redox, kita pecahkan kepada siapa anode, siapa cathode, masukkan dalam formula saja. Sekarang dia bagi cell notation. Okay, jika dia beri cell notation, we know that A, B, C. A is for anode, B for bridge, C for cathode. Then write a balanced equation for the spontaneous reaction. Spontaneous is referred to the redox equation. Before we write the redox equation, we need to write the half equation at anode and cathode. Flow dia mesti bermula macam ni. Okay, you mesti buat reaction di anode, identify siapa anode dan cathode, lepas tu buat equation di anode, buat equation di cathode, lepas tu baru boleh buat spontaneous ataupun redox equation. Okay, sekarang kita tengok kita ada apa? Anode. Okay, the anode undergo oxidation. Cathode undergo reduction, and then overall ataupun spontaneous. Okay, anode kita silver, they donate electron, now become silver plus. Aqueous. Balancekan charge electron. Then M3 plus aqueous. Dia akan receive electron sebab dia positively charged. Receive electron become M solid. Okay. Sebelum kita buat redox, kita nak cancel electron, kita kena make sure that the electron we cancel is equivalent.
So the first equation we multiply by 3. It means 3 electron, 3 electron. Right side and left side. So copy balik. 3 silver solid. Okay, kiri gabung dengan kiri. M3 plus aqueous. Sebelah kanan ada apa? 3 silver plus aqueous plus M solid. Okay. So coefficient dia hanya bagi silver sajalah sebab the whole equation is multiplied by 3. Yang ni tak perlu multiply lah sebab dia memang kita nak samakan dia 3 elektron macam ni. Okay. Calculate the E0 bagi M ni. Given the standard cell potential, electrode potential, silver 0.8. Okay. Jangan lupa di sini bila dia buat electrode potential, voltage cell antara silver dan juga M, bacaan voltmeter menunjukkan 1 volt. Okay. This is voltmeter reading. Means dia pasang voltmeter ni antara siapa? Silver dan juga M. So M ni kita nak tahu berapa dia punya standard reduction potential. So we know that silver is anode and then M is cathode. Macam mana pula kita boleh tahu silver anode M cathode? Ni daripada cell notation. Okay. So daripada cell notation ni kita dah tahu anode dia silver, cathode dia M. Kemudian kita nak cari calculate E0 bagi electrode potential bagi M. M adalah cathode. Remember that we have formula E0 cell potential is electrode potential bagi cathode minus electrode potential bagi anode. Voltmeter is 1. And then cathode kita adalah M. Minus E0 anode. Anode is silver. Electrode potential bagi silver adalah 0.8. So kita boleh cari electrode potential bagi M. Itu M3 plus slash M. Maksudnya ni electrode potential lah ni. Okay. So you akan dapat apa ni? Positif 1.0 1.8 volt. Okay. Betul lah nombor 3. Ada soalan? Okay, tak ada soalan. Next we go to this one. Okay. Predict whether the following reaction would occur spontaneously in the solution. Okay. What maksud spontaneous? Spontaneous means it can generate electricity. Okay. Kita ada dua condition. Kalau dia spontaneous, maksudnya kita pasangkan tadi dua metal satu anode dan satu cathode. And then kita tengok bacaan voltmeter dia. Spontaneous bila E0 cell ataupun E cell dia greater than 0. Okay. So, macam mana kita nak dapat E cell, E0 cell? Kita ada E0 cathode minus anode ataupun kita boleh kira Nernst equation. Okay. Mana Nernst equation?
Ini. Next equation untuk kira cell potential. E not cell, standard cell potential. Maksudnya ini bacaan voltmeter bila kita set up voltage cell pada standard condition. Ini bacaan voltmeter sekiranya voltage cell dipasang pada bukan standard condition. Okay. Boleh faham? So, persoalan dia adalah kita boleh terbalikkan tak? Yang ni jadi, saya sambung sikit ya. Kalau non-spontaneous, dia tak boleh generate electricity. That means E not cell dia atau E cell dia less than 0 volt. So non-spontaneous. So boleh tak kita tukarkan kalau ini cathode minus anode, formula dia ni. Betul lah saya ambil ni. E not cathode minus E not anode. So ini X, ini Y. So cathode dia adalah Y, anode dia adalah X. So Y minus X. Didapati value dia adalah negatif. Dia kurang daripada 0. So boleh tak kita shift ini jadi anode, ini jadi cathode? Tak boleh lah. Sebab bacaan X, electrode potential X dan Y, X ni, bacaan electrode potential X tu tak boleh diubah. Electrode potential bagi Y pada SRP tu tidak boleh diubah. So, lebih negatif akan menjadi anode, lebih positif akan menjadi cathode. So, confirm X akan jadi anode, Y akan jadi cathode. Bila pasang X dengan Y, didapati dia tak boleh generate electricity. So, it is non-spontaneous. Okay, boleh faham? So far, do you have any question? Can we proceed? Okay tak ni? Okay, madam. Okay. Soalan ini, predict whether the following reaction would occur spontaneously in aqueous solution. Okay, madam. Nak tahu spontaneous atau tidak spontaneous, non-spontaneous. In that, you need to calculate the standard cell potential. Okay, so dia kata kat sini, assume that the initial concentration of dissolved species are 1 molar, temperature 25 degrees Celsius, meaning that all the condition must be at standard condition. So if it's standard condition, then we use to compare the standard cell potential dia. Besar daripada kosong atau kurang daripada kosong. So E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. Okay, so jika lebih besar daripada kosong, spontaneous. Okay, sekarang kita tengoklah dekat sini. Kita ada apa? Calcium kepada calcium 2 plus. That means it will undergo oxidation, dia akan jadi anode. Cadmium 2 plus kepada cadmium akan jadi reduction sebab dia receive elektron. So dia akan jadi cathode. Okay. Then apply masuk dalam ni, cathode kita adalah cadmium. Cadmium. So tengoklah bacaan dekat sini, cadmium. Mana cadmium? Cadmium adalah negatif 0.4. So negatif 0.4. Minus anode. Anode adalah calcium plus. So tengok equation calcium plus, negatif 2.87.
minus negatif 2.87. So, dia akan dapat positif 2.47 volt. Okay. So, since cell potential dia lebih besar daripada kosong, meaning that it is spontaneous. Okay. So, saya minta hari tu kamu kira kan. So, the first one is spontaneous, B non-spontaneous, C non-spontaneous, D spontaneous. Okay. Cara kira dia cathode minus anode. So positif kita akan dapat spontaneous. Negatif, negatif, non-spontaneous, non-spontaneous. What maksud non-spontaneous? It cannot generate electricity. Okay. Yang penting nak tahu siapa anode, siapa cathode, siapa tolak siapa, you kena tengok dekat sini lah. Kita tengok BR. Okay. BR minus, tengok partner dia siapa? Menjadi BR2. So BR2 is zero form charge. From negative 1 become 0. It's oxidation. While SN2 plus kepada SN solid is reduction. So dia jadi cathode. So inert cathode stannum ni stannum minus BR2. Dapatlah negatif 1.22. Okay. Ada soalan dekat sini? Tanya je. Kalau kamu tak tanya, saya tak tahu you faham ke tak. Okay. So since you tak tanya, kita sambung soalan 5. Soalan 5. We have iodine. Okay. And then become iodine. Fe3 plus, receive electron, Fe2 plus. So dia bagi standard electrode potential. So ni reduction ni because receive electron. So ni sama dengan table yang saya bagi dekat kamu. Right. Next, based on the standard reduction potential above, predict whether Fe3 plus can oxidize I minus to I2 or not. Okay. Maksudnya dia nak oxidize I minus. So oxidation dia adalah I minus kepada I2. Kita buat je equation dia dulu supaya kita nampak siapa oxidize, siapa reduce. So ni 2I lost electron kat mana? Lost electron kat sini plus 2 electron. While reduction dia adalah Fe3 plus. So Fe3 plus receive electron and then become Fe2 plus. They go reduction. Okay. So maksudnya benda ni jadi ke tak? Kalau jadi, dia mesti, kalau can oxidize mean E cell, maksudnya dia boleh generate electricity lah. Okay. Maksudnya adalah pergerakan elektron daripada anode ke cathode. So cathode kita siapa sekarang? Tengok yang lebih negatif adalah this one, I2. So lebih positif jadi cathode. Fe. Kan? So kat sini dia buat apa? Fe plus Fe. Okay. Dah macam tu, E cell ataupun standard cell potential dia ni mesti lebih besar daripada kosong ataupun positif
voltmeter reading. So kita buatlah E0 cell potential bagi cathode minus cell potential bagi anode. So cathode kita, sebab dia kata Fe3 plus can oxidize. Yang undergo oxidize tu siapa? I2. So I minus become I2 plus is oxidation. So ini di anode, ini di cathode. So cathode dia adalah positif 0.77. So Fe3 plus. Anode, ambil je kat sini 0.54. So tekan kalkulator, kita akan dapat positif 0.23 volt. Okay. So since E0 cell ini lebih daripada kosong kan. Sebab apa? Sebab dapat positif 0.23. Therefore, it is spontaneous reaction. Maksudnya boleh generate electricity tak? Spontaneous. Boleh lah. Maksudnya boleh tak undergo oxidation? Boleh. Boleh tak undergo reduction? Boleh. Dan kembali kepada soalan ni, dia kata boleh tak Fe3 plus oxidizekan I minus kepada F2? So, boleh lah. Fe3 plus can oxidize I minus to I. Okay. Soalan. Okay. So dalam electrochemistry, dia kefahaman konsep yang paling penting. Bila anode dan cathode buat equation and then kena faham. Dia kata nak oxidizekan. Maksudnya dia nak oxidizekan orang lain. Orang lain yang undergo oxidation. Dia undergo reduction. Bila dia nak oxidizekan orang lain, dia jadi oxidizing agent. Fe3 plus, bila oxidizekan I minus, dia jadi oxidizing agent. But Fe3 plus undergo reduction. Itu je konsep dia. Kalau bukan lelaki, dia perempuan. Kalau bukan perempuan, dia lelaki. Kalau dia anode, satu lagi mesti cathode. Itu je. Okay, faham? Soalan 6. Soalan 6. PR dia bagi which species each pair is better oxidizing agent under standard condition. Better oxidizing agent. So as we know that oxidizing agent will undergo, dia oxidizkan orang lain. Dia sendiri mengalami reduction. So reduction berlaku dekat mana? Berlaku di cathode. Macam mana kita nak tahu cathode? Cathode is more positive electrode potential. Jadi kalau kita ada dua BR dan AU, kita tengoklah BR dengan AU. Okay, so ini AU, ini BR. Yang lebih positif, kita setuju tadi, yang lebih positif akan menjadi, more positif akan jadi cathode. Cathode akan jadi reduction. Reduction adalah oxidizing agent. So kita nak cari apa? Positif, lebih positif. Lebih positif, kita ada 1.08 dengan 1.5. Siapa yang lagi positif? Of course 1.5 AU. Okay. Bila kita tengok ini, equation dekat Hour1, siapa yang undergo reduction? Sebab aim kita nak reduction kan? Lebih positif kan? Undergo jadi oxidizing agent. So siapa oxidizing agent ni? Dia yang reduction. Reduction means terima elektron. Siapa yang terima elektron dekat sini? Dalam equation ni? Of course lah, Hour3 yang terima elektron. So Hour3 lah yang menjadi oxidizing agent. Dia yang undergo Hour3 undergo reduction.
Okay. Let's say lah soalan dia tak bagi macam ni. Dia kata okay. Let's say lah you jawab macam ni. Aurum. Tak ada charge. So that means we understood that it is aurum solid. Tapi betul ke salah? Adakah aurum solid yang akan terima elektron? No. So kalau you jawab ni salah lah. So once again, dia kata oxidizing agent adalah spesies yang undergo reduction, yang terima elektron. Siapa yang terima elektron? Mestilah aurum 3+ terima elektron. Okay, it's between H+ and silver plus. Okay, H+ is 0, silver plus positif 0.8. So kita nak pilih apa? Yang jadi oxidizing agent, which is more positive. Lebih positif adalah 0.8. Okay, so yang lebih positif. Okay, dan kita tengok pula. Lebih positif, undergo reduction. Reduction is receiving electron. So silver yang akan receive electron, bukan silver solid. Silver ion yang akan receive electron. Okay, terbalikkan pengetahuan yang tadi. Kan dia tanya better reducing agent. Reducing agent undergo oxidation. Oxidation berlaku di anode. Macam mana kriteria nak pilih anode? Yang lebih standard reduction potential dia yang lebih negatif. More negatif. Okay, siapa yang lebih negatif? Kita ada Fe2+ dan juga silver plus. Okay. Fe2+, ini positif 0.77, silver positif 0.8. So tadi kita nak pilih apa? Yang lebih negatif. Okay, that means Fe2+ lebih negatif. Okay. Adakah Fe2+ akan aku tersalah. Okay, dan kat sini siapa yang akan menjadi better reducing agent? Reducing agent yang akan undergo oxidation. Is it Fe2+ or Fe solid? Okay, sorry kat sini. Tengok equation dia kat sini. Sorry kerana membuat anda pening. This one. Okay, yang akan reducing is donating electron. Okay, you nak tengok sini, tadi apa ni? Kita dah decide dah Fe2+ lah kan? Tapi antara Fe2+, dekat sini we have two option. Either Fe3+ or Fe2+. Okay, tengok. Yang undergo oxidation adalah yang donate electron. Di sini Fe3+ receive electron. So, Fe2+ lah yang donate electron. Tengok contoh seterusnya. Br- dan kobalt. Okay. Kita tengok. Br- positif 0.8. Positif 0.8. And then cobalt 2+. Cobalt 1.82. Okay. Kita nak pilih reducing agent more negative. So more negative is Br-. Dia undergo oxidation. Dia keluarkan elektron. So since dia negatively charged, dia bolehlah donate elektron. Okay. At the same time, bila dia undergo oxidation, dia menjadi reducing agent. Macam tu. Pening ke tak pening? Okay, nombor 7.
Write the equation for the spontaneous reaction. Okay, last question. You are given standard reduction potential bagi nikel dan stanium. Sekarang kita kena tahu apa? Bila kita nak buat spontaneous reaction ni, kita nak buat half equation anode dan cathode. Sebelum buat spontaneous equation, mesti buat half equation anode dan cathode. Bila nak buat half equation, mesti tentukan siapakah anode dan siapakah cathode. More positif akan menjadi cathode. Kan? Itu yang kamu persetujui di dalam lecture. Lebih negatif akan jadi cathode. So, lebih negatif kat sini adalah nikel. So, nikel lah akan jadi cathode. Stanium akan jadi terbalik saya cakap. Sorry. More positif akan jadi cathode. So, this one is cathode. This one is anode. Faham tak lebih positif, lebih negatif ni? So, kalau dia semakin ke kanan, it's more positif lah. Kalau semakin menuju ke kiri, more negatif. So, here saya maksudkan, since dia ini negatif 0.14, ini negatif 0.25. So, yang lebih negatif adalah nikel. Dia jadi anode. Okay. Apa yang terjadi dekat anode? Anode undergo oxidation. So, nickel solid ni akan donate elektron menjadi nickel 2+. Ion duduk dalam electrolyte. So, dia aqueous. Balancekan equation, 2 electron. Then the 2 electron will go to the cathode and cathode akan receive electron. That's why cathode undergo reduction. Siapa yang terima elektron? Mestilah electrolyte. Okay? Sebab dekat cathode kita ada stanium 2+. So, siapa yang lebih sukakan elektron? Adakah stanium 2+ atau stanium? Of course, yang lebih positif tu yang lebih layak menerima elektron. So, stanium 2+ aqueous, terima elektron. Berapa elektron? Terima 2 elektron menjadi stanium solid. Okay, so check 2 elektron cancel. So combine sebelah kiri dengan kiri, nickel solid, Sn2+ aqueous. Sebelah kanan, nickel 2+ dan stanium solid. Okay, next write the cell notation. Bila nak buat cell notation, is A, B, C. Anode, bridge, cathode. Anode, bridge, cathode. So anode dia adalah nickel solid single slash nickel 2+ aqueous, bridge double slash stanium 2+ aqueous, single slash stanium solid. Itu je. Okay. Right. So I leave to you D, E and the rest of question for hour 2. Okay. Untuk hour 2 dan soalan seterusnya selepas daripada ni, konsep dia sama je. Kita nak kira cell potential ataupun electrode potential. Tetapi dekat sini, you kena identify, dia kata cell potential 25 degree Celsius tetapi concentration dia 0.1 molar. That means it shows that it is non-standard condition. Bukan pada standard condition. So kita tak boleh lagi pakai cathode minus anode. So kita nak guna apa? E-cell ni boleh dikira menggunakan boleh guna Nernst equation where E not cell 0.0592 and number of electron cancel and then equation. So
So bila nak buat nurse equation, saya kata wajib buat half equation. Wajib buat overall equation. So kita dah buat dah overall equation di sini. So you just substitute into the nurse equation. Okay, so soalan yang sama untuk 8, 9, 10, 11, 12. So homework sampai nombor 11. Okay, so itu saja. See you next class. Thank you. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.